जय श्री जगन्नाथ बेहरा सार ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को समस्त को मु स्वागत करुछि। पिला माने आज आमे तृतीय श्रेणी भाषा महक बहिर प्रथम अध्यायटी को पढ़िबा। ठीक अछि। तृतीय श्रेणी रो जे नुआ साहित्य बही आसी पिला माने ए वर्ष तार नाम ए वर्ष कोन रखा जाइछि ना भाषा महक रखा जाइछि। ठीक अछि। तुमे माने समस्त जानिछ जे ए वर्ष आमर प्रथम श्रेणी ठारू अष्टम श्रेणी पर्यंत समस्त पिला मानकर बही गुड़िक बदली जाइछि। ठीक अछि। एवं प्रथम अध्याय अनुसार प्रथम कविताटी रही आमर केही नुहेता सरी। ठीक अछि। पिला माने आज आमे ए कविताटी को पढ़िबा एवं ताकू सरल भाव रे तार अर्थ सहित बुझिबा को चेष्टा करिबा। ठीक अछि पिला माने। तेणु पिला माने वीडियो को जीवा पूर्व मु समस्त अनुरोध करुछि जो माने मोर चैनल रे नुआ अछंती दया करी मोर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस कराई दियंतु। ठीक अछि। जहा फल रे मु जेते बेले जेउ सब नुआ नुआ वीडियो गुडी को अपलोड करिवि ताहार समस्त नोटिफिकेशन गुडी को ठीक समय रे तुम मानक निकट रे पहुंची जीवो। ठीक अछि पिला माने। एणु पिला माने मोर ए चैनल रे तुमे माने प्रथम श्रेणी ठारू अष्टम श्रेणी पर्यंत प्रत्येक विषयर प्रश्न उत्तर सहित भल भाव रे बुझीबा पढ़ीबा तुमे माने वीडियो पाई पारिबो। ठीक अछि। तेणु मोर चैनल को अधिक रु अधिक लाइक एवं शेयर मध्य करबा को भूलिबे नाही। ठीक अछि। ताले आज आमे तृतीय श्रेणी भाषा महक बहिर प्रथम अध्यायटी को पढ़िबा। कौन रहिছে प्रथम अध्यायटी आमर रहिছে जे केही नुहेता सरी। ठीक अछि। अर्थात ता परी केही सरी हेबे नाही। कविता को जीवा कविता पढ़िबा कोन काहा परी सरी हेबा नहीं बुझिबा। फूल परी मु कोमल हेबी हसीबी सदा बेले बास बितरी खुशी मु देबी सभी को काले काले। ठीक अछि पिला माने। फूल परी मु कोमल हेबी मु काहा परी कोमल हेबी ना फूल परी मु कोमल हेबी। ठीक अछि पिला माने। आमे माने काहा परी कोमल हेबा ना फूल परी आमे माने कोमल हेबा। कोमल कहिले पिला माने नरम। ठीक अछि। फूल होउची सबु ठारू नरम। तेनु कवि कहउछंदी फूल परी मु कोमल हेबी हसीबी सदा बेले मु सबु बेले हसीबी एवं फूल परी मु कोमल हेबी। जे जहा कहू मु सबु सही जीवी मु फूल परी कोमल हेबी एवं सबु बेले हसीबी। आउ कौन करिवि ना बास बितरी खुशी मु देबी सभी को काले काले। फूल परी मु कोमल हेबी एवं सबु बेले हसुथिबी। ता सहित बास बास कहिले पिला माने बासना एवं बासर मध्य आहुरी अर्थ रही पिला माने एठारे किंतु बास अर्थ बासना बास बितरी अर्थात बासना वितरण करी बासना को बांटी बितरी माने कौन ना बांटीबा वितरण करिबा। ठीक अछि पिला माने। बास एठारे बास अर्थ बासना किंतु आउ सेही बास अर्थ पुणी हे परिबो कौन ना पोशाक। आउ गोटे मध्य रही जोटा बासगृह बा जोटा को आमे घर कहिबा। ठीक अछि। एठारे बास फूलटी निजर बास बितरी चतुर्दिग को महकाई दिए। अर्थात फूलटी निजर बास द्वारा समस्त को आकृष्ट करि थाए। एठारे बास अर्थ बासना। यदि आउ गोटे बास अर्थ देखिबा जे गरीब लोकटीर पिंधिबा को बास खंडे नाही। गरीब भिकारी पिलाटी चिरा बास खंडे पिंधि अछि। एठारे बास अर्थ पोशाक बा वस्त्र। यदि आउ गोटे भाषा आमे देखिबा ताले बास अर्थ कोन ना बासगृह घर। गरीब लोकटीर
ରହିବାକୁ ବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ବାସ ଅର୍ଥ ବାସ୍ନା। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଫୁଲ ପରି ତ କୋମଳ ହେବା ଏବଂ ନିଜର ବାସକୁ ବିତରିବା ଚାରିଆଡେ, ନିଜର ବାସ୍ନାକୁ ବିତରଣ କରିବା। ବିତରଣ କରି କଣ ହେବି ନା ଖୁସି ମୁଁ ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବି, ସଭିଙ୍କୁ କାଳେ କାଳେ ମୁଁ ଖୁସି ଦେଇ ଆସୁଥିବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସଭିଙ୍କ ବାସ ନିଜର ବାସ ବିତରଣ କରି ସଭିଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁସି ଦେବି, କାଳେ କାଳେ ଖୁସି ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି କୋଇଲି ପରି ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିବି କଥା ସଦା, ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। କୋଇଲି ପରି ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିବି କଥା ସଦା। ପିଲାମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁବେଳେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କାହାକୁ କେବେ କଥା କହିବା ନାହିଁ। କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଯେପରି ମିଠା, ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସେହିପରି ମିଠା ସ୍ୱରରେ ସଦା, ସଦା କହିଲେ ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା। ମିଠା ମିଠା କଥା ଦ୍ୱାରା ପର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆପଣାର ହୋଇପାରିବେ, ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କୋଇଲି ପରି ମିଠା କଥା କହିବା। ଆଉ କଣ ନା ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ଯେତେ ବିପଦ ବାଧା ଆସୁ ପଛେ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁ, ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ, ତେଣୁ କାହାରି ମନରେ ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ, କାହାର ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ମୁଁ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଯେପରି ମିଠା, ଆମେ ସେହିପରି ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ନେବା, କାହାରି ମନରେ ଆମେ ଆଘାତ ଦେବାନି, କାହାର ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଆମେ କଥା କହିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା, ଆମେ ଯଦି ମଧୁର ବଚନ କହିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆପଣାର ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ସ୍ନେହ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କୋଉପରି ହବାକୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବି ସବୁ କାମ, ଦେଶ ସେବାରେ ଜୀବନ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାମ। ପାହାଡ଼ ସମ, ପାହାଡ଼ ସମ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଭଳି, ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବି ସବୁ କାମ। ପାହାଡ଼ ଯେପରି ସ୍ଥିର, ପାହାଡ଼ ଯେପରି ଅଚଳ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁ ପାହାଡ଼ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ସେ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ, ପାହାଡ଼ ଭଳି ମୁଁ ସ୍ଥିର ମନରେ ସବୁ କାମ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେ କାମ ଆସୁ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁ, ଯେତେ ବାଧା ବିପଦ ଆସୁ, ସବୁ କିଛିକି ମୁଁ ସହିଯିବି। ପାହାଡ଼ ଭଳି ମୁଁ ସେମିତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ମୁଁ ସେମିତି ସବୁ କାମ କରିବି। ଆଉ କଣ କରିବି ନା ଦେଶ ସେବାରେ ଜୀବନ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାମ। ଦେଶ ସେବାରେ ଜୀବନ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, କବି କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ସେବାରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବି ଏବଂ ମୋ ଦେଶର ମୁଁ ନାମ ରଖିବି। ଠିକ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶ ସେବା ଆମେ କରି ଆମ ଜୀବନ ଦେଇଦେବା, ଆମ ଦେଶର ଆମେ ନାଁ ରଖିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କବି କିପରି ହବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ପାହାଡ଼ ଭଳି ହବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଭଳି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା, ପାହାଡ଼ ଭଳି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା।
ଆଉ କଣ କରିବା ନା ଦେଶ ସେବା କରିକି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଦେବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ଦେଶ ସେବା କରିକି ଜୀବନ ଦେଇ ଆମ ଦେଶର ଆମେ ନାମ ରଖିବା। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବା, ଆମ ଦେଶର ଆମେ ନାମ ରଖିବା। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁପରି ହେବା ପାଇଁ, ନଦୀ ପରାଏ ଆଗେଇ ଯିବି କରିବି ଜନହିତ, ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ନଦୀ ପରାଏ ଆଗେଇ ଯିବି, ନଦୀ ଯେପରି ଅନେକ ଖାଲ ଢିପ ବଣ ପାହାଡ଼ ସବୁ କିଛିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ମୁଁ ସମସ୍ତ ବାଧା ବନ୍ଧନକୁ ଡେଇଁ ଆଗେଇ ଯିବି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନଦୀଟିକୁ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ, ନଦୀ ସବୁ କିଛିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯାଏ। ସେ କଣ୍ଟା ଆସୁ, ପାହାଡ଼ ଆସୁ, ବିଲ ପଡୁ, ପଡ଼ିଆ ପଡୁ, ଯାହା ବି ରାସ୍ତାରେ ପଡୁ ତାର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଯାଏ। କବି କହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଆମେ ହେବା, ନଦୀ ପରି ଆମେ ହେବା, ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁ ଆମ ବାଟରେ ନଦୀ ପରି ଆମେ ହୋଇ ଆଗେଇ ଯିବା। କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଜନହିତ, ଜନ କହିଲେ ଲୋକ, ହିତ କହିଲେ ଉପକାର। ଜନହିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁପରି ଆଗେଇ ଯିବା ନା ନଦୀ ପରି ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁ ଆମ ବାଟରେ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନଦୀ ପରି ଆଗେଇ ଯିବା, ଜନହିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ କରିବି ନା ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ, ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କ ଓଠରେ ମୁଁ ହସ ଖେଳାଇବି। ଠିକ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବି ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଖେଳେଇବି। ହସ ଖେଳାଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେବି ନା ମୁଁ ମିତ ହେବି। ମିତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ମିତ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ବା ସାଥୀ, ଠିକ ଅଛି, ବା ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ସେଇ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇବି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସହି ପାରିବାନି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଓଠରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ହସ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ସେଇ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କ ଓଠରେ ଆମେ ହସ ଖେଳାଇ ସେମାନଙ୍କର ମିତ ହେବା, ଆମ ଭାଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଦେବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଓଠରେ ଆମେ ହସ ଟିକେ ଖେଳେଇଲେ ଆମେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିବା ଆମେ, ପରର ହିତ କରଇ ଯିଏ ଆପଣା ଲୋକ ପରି, ସିଏ ତ ଏକା ସଂସାରେ ସାର କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି। ତାହେଲେ ପରର ହିତ କରଇ ଯିଏ, ପିଲାମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ପରର ହିତ କରୁଛି, ଯିଏ ପରର ଉପକାର କରୁଛି, କିପରି ନା ଆପଣା ଲୋକ ପରି। ଯିଏ ପର ଆପଣା ବିଚାର ନ କରି ପରର ଉପକାର ଆପଣା ଲୋକ ପରି ସଦା ସର୍ବଦା କରି ଚାଲିଥାଏ। ଇଏ ମୋର, ଇଏ ଆମର, ଇଏ ତମର, ଇଏ ତାହାର, ପର ଆପଣା ଏ ଭେଦଭାବ ନ ରଖି ଯିଏ ପରର ହିତ ସଦା ସର୍ବଦା କରିଥାଏ,
केउपरी ना आपणा लोक परी निजर लोक आपणा कहले कौन ना निजर निजर लोक पई पिला माने आमे जेपरी काम करूचे एटा मो भाईर कि एटा मो बापांकर कि एटा मो मांकर आमे आम मांकर बापांक पई जेपरी निजर आपणार मनोभाव रखिकी करूचे सेई परी परर हित जे करिवो आपणा लोक परी माने निजर लोक परी परर हित को जी आपणे नब सी कौन ना सी तो एका संसारे सार सार कहले पिला माने श्रेष्ठ सी होची संसार रे बा दुनिया रे सी होची श्रेष्ठ किए श्रेष्ठ ना जी परर हित आपणा लोक परी सर्वदा करी थाए ठीक अच्छे परर उपकार निज लोकंक उपकार परी जे माने करी थाए बा पर आपणा भेदभाव न रखी समस्त हित पाई जे काम करी थाए समस्त उपकार पाई जे सदा सर्वदा काम करी थाए तापरि संसार रे श्रेष्ठ आउ केही नाही तेणु कवि कहउचंदी केही नुहे ता सरी ताले तापरि सरी ए संसार रे आउ केही नाही सीए होची संसार रे श्रेष्ठ ठीक अछि जे परर हित पाई सदा सर्वदा आगे आसे आपणा लोक परी आपणा लोकंक पाई जेपरि जे काम करे परर पाई मध्य सेही परि आमे काम करिबा उचित पर आपणा आमे भेदभाव रखिबा नाही मनरे समस्त आमे उपकार करिबा ठीक अच्छी पिला माने ताले एई मनोभाव जा मनरे रहिबो तापरि श्रेष्ठ ए संसार रे आउ केही नाही ता सहित सरी केही आउ हेबे नाही सरी कहिले समान ठीक अच्छे ता सहित समान केही आउ होई परिबे नाही ए संसार रे ए दुनिया रे ताले सीए होची सबुठारु ए संसार रे श्रेष्ठ ठीक अच्छे पिला माने बुझी होची ताले आमे का परि हबा ना आमे सदा सर्वदा परर उपकार करिबा पई आगे आसीबा आम मनरे आमे पर आउ आपणा ए मनोभाव केबे रखिबा कवि कहउचंती केते सुंदर भाव रे कवि एठारे बुझेइछंती पिला माने केते सुंदर गुण एठारे हमकु चेष्टा करिछंती कवि ए कविता माध्यम रे देबा पई हमकु ठीक अछि पिला माने बुझी होउची हाँ केते सुंदर भाव रे कवि हमकु ए कविता माध्यम रे सुंदर वार्ता सुंदर कथा हमकु देइछंती ए कविता माध्यम रे तन पिला माने ए कविताटी को पढिबा बुझिबा एवं ताकू भलो भाव रे आमे सुंदर स्वर रे गाइबा को मध्य चेष्टा करिबा ठीक अछि पिला माने तनु एही परि थिला ए कविताटी तले पिला माने पुणी देखा हबा ए वीडियो रो क्वेश्चन आंसर जेतले नै आसीबी बा प्रश्न उत्तर अध्याय रे आमे पुणी थरे देखा हबा से पर्यंत रहुची विदाय नेउची जय जगन्नाथ टेक केयर।